Hello guys, so magko-coding po tayo. And tignan mo naman, naglo-loading pa, oh my god. Hintayin na lang natin. Yan nga guys, okay na. Tas biglang may nag-invite sa akin maglaro. Ayan na. Ayan siya guys, oh. Bagang End 4 Pro na ako dito guys, Pro. Bumalik ako sa Pro, oh my god. Ayan na, magsisimula na ang game. Enemy UAV spotted. We lost the lead. Yang nga guys, namatay ka agad ako dyan, oh my god. O diba, halak ka, oh my god. We lost the lead. Three finger nga pala ako mga guys. Ayan. Ayan guys, ayun na, may dadan. Slide pa. Oh, diba? May nakapatay. Oh my god. Ang kulit ko dyan mga slide, parang hindi na mamatay ako dyan. Ay, hindi. Lagi umi-stop kasi yung loading ng ano. You know, sinaksak ko na lang sila. Oh, diba? Lost the lead. Enemy down! Enemy in sight! Yan nga guys, namatay ako dyan. Oh my god, tignan nyo na lang. Oh, diba? Oh, nag-ano ulit ako, nag-spawn. Oh, slide. Oh, paganyan to niyo pa. Nabaril. Oh. We're losing this fight. Ayan nga guys, defeat kami. Hagis sana ako ng bomba pero hindi natuloy. Oh my god. Yan, next round. Yan oh. Yan nga guys, panoorin nyo na lang dahil di ako mag-voice over. Okay? Go down! Changing mag. We've taken the lead. Targets in sight! Headshot! Reload and cover. Changing mag! Cover me! UAV online. We've taken the lead. Enemy down! Enemy contact! Reloading! Cover me! Tango down! We've taken the lead. Enemy down! Targets in sight! We've taken the lead. Objective almost complete. Keep it up. They're hurting. Keep fighting.
Yan nga guys, victory kami. Kanina, inabol namin yung score nila. O, diba? O, diyan na. Defeat. O, victory. Yun lang ako, MVP. MVP moments. Yan. Ako MVP moments. Yan. Nice work. Well done. Oh my God, ako rin first place. Yeah, I am proud myself. Yan. Ayun, pro pa lang ako guys. Pro to. Kasi na-stuck ako sa GM. Sa Grandmaster. Oh my God. Yan. Yan guys, oh. Dito na matatapos ang ating video and bye-bye!